red. May t-shirt red, medium. Ma'am, pa-check na kung red lang. Red and... Ma'am Katrina. Ma'am Rowan, kunin mo ba yon? Alo gray large. Ito na lang daw, Ma'am Katrina, may t-shirt red M. Ito na lang available sa medium natin. Ay, t-shirt. Ko na lang. Mi, flex uli natin para alam niyo yung mga available. Kung gusto nyo, Mi, sa t-shirt muna tayo. Ano? O, eto muna Mi sa t-shirt, no. Lahat, sabihin na natin yung mga available. T-shirt white large. T-shirt eme, large and XL. T-shirt gray, large and XL. T-shirt choco, large and XL. Omi, meron tayo t-shirt navy XL. T-shirt Yes. black large and XL. Choco. T-shirt red medium large and XL. T-shirt blue large and XL. O, dito naman kay Alo. Sabihin ko lahat. O, kay Alo naman, Mi, eto naman lahat yung mga available sa Alo. Alo brown XL. Alo pale double XL. Alo white double XL. Alo yellow XL and double XL. Alo black XL and large. Ayan. Dagdagan mo mga Katrina. Eto mi, mine alo navy XL. Ito Ma'am Katrina, ang ganda. Eme. Mine alo eme, large XL and double XL. At saka alo gray, large. Oo. Eto pa, Ma'am Mary. Alo royal. Alo royal large XL and double XL. Alo choco. Nabigyan Ma'am Mary Medium large XL Okay. double May XL. alo po, double XL. Di ka daw nabigyan ng alo black double XL. Ma'am Mary, sold out na daw po. Oo, Ma'am Mary. O, ayan, damihan nyo mi. Sayang yan. 149 wholesale. Napakamura po. Minimay nyo na ang aking suot. Last call ako. Ayan, 350 lang, 340 wholesale Yes. po. 40 boss, mi. Kahit 42 mi, pwede. Premium knitted ang fabric nito. Suot ko mi is mine. Mine T-shirt Dominic. blue all size. Mine Dominic syrup sa aking suot. Other Dagdagan mo na, colors Ma'am po. Mary, habang, ay, Ma'am, Ma'am Katrina. Ng ibang size, Ma'am Mary. Meron din tayong Dominic Choco and Dominic Black Me. Ayan. Magmay na kayo, Mi. Bigyan kita Ma'am. Yes, kunin ko alo gray large. Sige, yours na, Ma'am Rowan. Isa na lang ata. Dagdagan nyo, Mi, kasi 159, 149 wholesale, men's cut, unisex, premium t-shirt po yan. May, hindi siya tulad ng mga ano talaga, premium yan yung dating niya. Mi, kahit punta kayo sa Uniqlo, may ganyan. Yours na, Ma'am Rowan. Sold out gray lang. O, gray large. Sold out. Thank you, Mi. Oo. Ay, ano pala ito? Oo, ay. Ayan, request kayo, Mi, ha? O, eto. Dito naman kay, Bermuda. O, dito naman, Mi, sa Bermuda short natin, naka-sale na din. 240, 230 wholesale po. Mga Mi, dito sa blue, Bermuda blue, 26, 28, 30, 32, 34. Primark, Bermuda Mi. Dito naman sa black, Bermuda black, 24, 26, 28. And Bermuda brown, 30 po. 240, 230 wholesale. Wala na tayong SW short, Ma'am Fatima. Mine, eme t-shirt large. Yours na, Mi. Patingin ng white aloe double XL. Ito siya, Mi. Mamili.
white aloe double XL. Eto, white na white talaga. Mine, aloe white double XL. 159, 149 wholesale. Kunin mo na to, Mi. Isang size na lang tayo kay white. Yours na, Ma'am Katrina. Nakuha ko po yung t-shirt red medium. Check natin sa cart mo, Ma'am Katrina. T-shirt red medium. Kung wala, bigyan ka namin, Mi. Oh, meron ka daw, Ma'am Katrina. Ayan. Mi. Wala na tayong establishment. Okay, mo ni Ma'am Nelly. Oo. Kinuha si Ma'am Nelly. Wala na, Ma'am. Ayaw mo 3-in-1, Ma'am Fatima. Meron na yung may pajama na yun. Tsaka short. Ay, isa na lang. Meron daw tayo, Ma'am Ay, Fatima. naka-reserve ba? Ay, naka-reserve. Wala na. Wala na. Ayaw mo ng 3-in-1, Ma'am Fatima. Maganda din ang 3-in-1, Ma'am Fatima. Ayan, Mi. Next size sa aking suot. Pa-essentials. Essentials niyo po is naka-embroid yan. Same. Dito. Sa kanyang shorts, Mi. 40 boss. Kasyang-kasya. Full length ang top. Ang ganda nito, Mi. Waist nito, Mi. Fully garterized. With drawstring na. And may pocket both sides, Mi. For only Aloe na large. $5.99. Sige, Ma'am Mary. 599. Aloe na large. $5.89 wholesale. Ang code ko, Mi, is my Montana Navy sa aking suot. Other colors po. Nasaan, Ma'am? Ayan po. Other colors. Meron tayong Montana Char. May ganda nito, essentials. Montana Gray. Montana Brown. And Montana Zero. $5.99. $5.89 wholesale. Ma'am Mary, eto na lang po. Aloe M large. Aloe black large. Aloe choco large. And aloe royal large. Ma'am Mary. 4 na kulay po. Ang large po natin. Hindi siya malaki masyado. Same lang sila, Mi. Oo, Same hindi, lang. Mi. Kaya nga, nire-recommend namin na mag-size up po kayo kasi hindi siya ganun kalaki yung size, Mi. Oo. Oo, kasi yung mga sinusot ko kanina medium, pero hindi siya ganun kalaki sa akin, Mi. Yes. Kaya, okay lang yun. Sakto lang siya. Ma'am Mina. Ma'am Mina, maganda yan, Ma'am Mina. At saka same lang sila, same size lang po ng natin, ng Aloe at saka ni Uniqlo. Mm-mm. Same size, lahat ni.